अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अली नवाज। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टॉक जोन। आज 20 अप्रैल और पीर का दिन है। नाजरीन, आज एक अहम मौजू है जिसके ऊपर बात करेंगे। जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि अवैस नूरानी जो था उसने तहरीक लबैक के खिलाफ बड़ी बेबुनियाद और गलत बातें की हैं, जिसका जवाब उनको बाबा जी के एक शागिर्द ने उसी स्टेज पर दे दिया है। इसके ऊपर बात करेंगे। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली मर्तबा आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, ताकि ये हक और सच की आवाज़ इसी तरह आप तक पहुंचती रहे। वीडियो में कमेंट ज़रूर किया करें, आप लोगों के कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलती है। चलते हैं अपने मौजू की तरफ। नाजरीन, अवैस नूरानी जो कि आप लोगों को पता है कि शाह अहमद नूरानी साहब का साहिबजादा है। अहले सुन्नत की सबसे बड़ी सियासी व मजहबी जमात के खिलाफ बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाए हैं, और जो उन्होंने गुफ्तगू की है वो किसी भी तरीके से करना इनको जेब नहीं देता था। इनके वालिद साहब ने पाकिस्तान के लिए बहुत बड़े काम किए। पाकिस्तान का आइन बनाने के लिए उन्होंने बहुत बड़ी मेहनत की, और कादियानियों को काफिर करार देने के लिए उन्होंने मुसलसल काफ़ी दिन तक असेंबली के अंदर दलाइल दिए, और उनकी कोशिशों की वजह से और उनके दलाइल की वजह से मुतफ़िका एक कानून बना, जो कि तमाम मजहबी जो फ़िरके थे उनको काबिल कबूल हुआ। उसके ऊपर मुतफ़िक हुए और उसके ऊपर इत्तफाक हुआ, और जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की मौजूदगी में ये सारे दलाइल हुए थे, और बिलाखिर मुतफ़िका आइन मंजूर हुआ, और उसी पर इत्तफाक किया गया। और वो आइन जब भुट्टो ने साइन किया तो उसके बाद एक मुतफ़िका 1973 का आइन बन गया था, और कादियानियों को काफिर करार दे दिया गया था। हालिया जो शाह अवैस नूरानी ने तहरीक लबैक के खिलाफ जो ज़बान दराजी की है या जो ज़बान इस्तेमाल की है, ये जो गुफ्तगू उनकी सामने आई है, यकीनन कायदे मिल्लत इस्लामिया शाह इमाम अहमद नूरानी अपनी कब्र मुबारक में भी बहुत ज़्यादा गमज़दा होंगे कि जिस अहले सुन्नत के लिए उन्होंने आवाज़ बुलंद की और अहले सुन्नत को मुत्तफ़िक रखने के लिए उन्होंने बड़ी कोशिशें की, उसके बेटे ने ही अहले सुन्नत की एक बड़ी और मशहूर सियासी और दीनी जमात के खिलाफ अपनी ज़ुबान दराजी की है। अहले सुन्नत ने हमेशा इनके बड़ों की इज़्ज़त की है, यानी कि ये शाह अवैस नूरानी के बड़ों की अहले सुन्नत ने हमेशा इज़्ज़त की है, और उस इज़्ज़त का आपने क्या जवाब दिया, ये आप लोगों को खुद सोचना चाहिए। अवैस नूरानी को कि जो उन्होंने ज़बान इस्तेमाल की है तहरीक लबैक के खिलाफ, ये किसी तरह भी महज़ब माशरे में नहीं की जा सकती। आपको तो तहरीक लबैक की तर्जमानी करनी चाहिए थी, मगर आप हुकूमत को खुश करने के लिए मजलूम तहरीक लबैक पाकिस्तान के खिलाफ ही बात करने लग गए हो। आपको चाहिए कि फिल फौर तमाम अहले सुन्नत से या उनकी जो दीनी जमातें हैं तमाम अहले सुन्नत की, उनसे भी और तहरीक लबैक पाकिस्तान से भी माजरत करें, क्योंकि आपने अहले सुन्नत का बहुत बड़ा दिल दुखाया है और तहरीक लबैक का भी बड़ा दिल दुखाया है। जो आपने बातें की हैं, इस तरह की बातें जो है वो इनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। आपने महज अपने आकाओं को खुश करने के लिए ये बयान जारी किया है। इस वक्त तमाम अहले सुन्नत के उलमा को तहरीक लबैक के हक में बोलना चाहिए, मगर अफसोस के इस वक्त क्या अपने क्या पराए सब ही इकट्ठे हो गए हैं और तहरीक लबैक के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने लग गए हैं। मुझ में तो हिम्मत नहीं है कि मैं
اویس نورانی کے وہ الفاظ دہراؤں، کیونکہ جس طرح انہوں نے تصحیح کی اہل سنت کی اور تحریک لبیک پاکستان کی، میں بیان کرنے سے قاصر ہوں۔ آپ ان کی وہ ویڈیو ملاحظہ فرمائیں۔ صوفی محمد خیبر پختونخوا میں مولوی ملوث تھا اور وہ اسے اپنی ایک جاگیداری بنائی ہوئی تھی، اجاداری بنائی ہوئی تھی، اور وہ خود سارا کچھ اپنے حساب سے کرتا تھا، اپنا ہی مسلک، اپنا ہی طریقہ کار، سب کچھ۔ وہ بھی غلط تھا، اس وقت کوئی آواز نہیں اٹھاتا تھا، میں سب سے پہلے اس کے خلاف آواز اٹھائی کہ بھائی ریاست کے سامنے ہماری فوج، افواج پاکستان اور پاکستان کے آئین کے خلاف کسی کو کھڑے ہونے کی اجازت نہیں۔ پھر ایک واقعہ یہاں ہوا پنجاب کے اندر، ایک سیاسی جماعت اہل سنت کا، وہ بھی غلط تھا۔ اب میں بار بار یہ سوچتا ہوں کہ پنجاب میں جو ہوا ایک سیاسی ایک جماعت کے ساتھ، مذہبی جماعت کے ساتھ، اور صوفی محمد کے ساتھ ہوا، تو وہ سب حرام تھا، اور یہ جو سب ہوا ہے حال ہی کے اندر، یہ حرام حلال کیسے ہو گیا؟ انسان کے دل میں سوال آتا ہے کہ بھائی وہ سب حرام تھا تو یہ حلال کیسے ہو گیا؟ ادھر آپ کو اپنے نظریے پہ مضبوط کھڑے ہونے کی ضرورت ہے۔ پاکستان کے اندر انتشاری ٹولہ ہر جگہ موجود ہے، پاکستان کے اندر ریاست خلاف بیانیاں بنانے والے آج بھی موجود ہیں۔ ہندوستان اپنے ایجنٹ پاکستان کے اندر پاکستان کی ریاست کے خلاف استعمال کرتا ہے، ان کو پیسے دیتا ہے۔ جی ناظرین، ان کی گفتگو آپ نے ملاحظہ فرمائی، آپ نے دیکھا کہ انہوں نے کس طرح ایک یعنی کہ دوگلا رویہ اپنایا ہوا ہے کہ تحریک لبیک پاکستان کو کس طرح انہوں نے ایک دہشت گرد تنظیموں کے ساتھ یا دہشت گردوں کے ساتھ ملانے کی کوشش کی ہے، جو کہ ایک بہت بڑی سازش نظر آ رہی ہے۔ جس اسٹیج پر انہوں نے یہ ساری باتیں کی، تحریک لبیک کے خلاف زبان درازی کی، اسی اسٹیج پر اگلے دن امیر المجاہدین علامہ مولانا خادم حسین رضوی صاحب کے شاگرد حق نبی سکندری صاحب نے اپنی باتیں کر کے حق ادا کر دیا ہے کہ وہ واقعی اہل سنت کے ترجمان ہیں، اور انہوں نے دو ٹوک اپنی باتیں کی ہیں اسی اسٹیج پر دوسرے دن جا کر، اور یہ بتا دیا ہے کہ ہم تحریک لبیک پاکستان کے ساتھ تھے، ہم اہل سنت کے ساتھ تھے اور ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ خدا کی قسم وہ لاہور والا جوان میں کبھی نہیں بھول سکتا جس کو لوگ امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی کے نام سے جانتے ہیں۔ یہ کس نے کہا ہے؟ یہ کہا ہے حق نبی سکندری صاحب نے کہ میں لاہور کے جوان امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی صاحب کو کبھی نہیں بھول سکتا۔ پھر انہوں نے پنڈال سے پوچھا کہ آپ لوگوں کو تو اپنے عقیدے میں کوئی شک تو نہیں ہے؟ جس کو شک ہے وہ ہاتھ کھڑا کرے۔ الحمدللہ ہم اپنے عقیدے پر ہمیں کوئی شک نہیں ہے، کیونکہ ہم صحابہ کے اور اہل بیت کے وارث ہیں، امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی کے وارث ہیں۔ اور سٹیج پر انہوں نے خود بھی اور پورے پنڈال سے لبیک لبیک یا رسول اللہ کے نعرے لگوائے اور تاجدار ختم نبوت کے بھی نعرے لگوائے۔ آپ ان کی یہ ویڈیو ملاحظہ فرمائیں۔ حضرت مفتی صاحب پر خدا جو قسمہ او لاہور وارو جوان ماں ہرگز نہ وساریا جے جوان کے امیر المجاہدین حضرت سوڑو خادم حسین رضوی جے نالے سا سنیانی دا۔ آواز اچھے جو لبیک زور سے تاجدار ختم نبوت جو نارو لگن گھرجے۔ وہ ہکڑو ہنے ترتیب سانو تاجدار ختم نبوت وہ نہ تھا چون ہتھو کو نہ کہو سستی ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت لبیک لبیک
लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक। माशाअल्लाह। अब तव्हां खे त पंहिंजे अक़ीदे में शक न आहे न, जंहिंखे शक न आहे उहो हथ मथे करे। अल्हम्दुलिल्लाह असांखे पंहिंजे अक़ीदे में शक कोन्हे, छो त असां असहाब जा अहल बैत जा वारिस आहियूं, सोणे गौस बहावल हक़ जा वारिस आहियूं, रोज़े धणीअ जा वारिस आहियूं, इमाम रब्बानी सूर्य बादशाह जा वारिस आहियूं, हज़रत सोणे अमीरुल मुजाहिदीन खादिम हुसैन रिज़वी जा वारिस मुआ कोन आहियूं। वेठा नाज़रीन, आपने देखा कि रिजवी साहब ने किस तरह नारे लगवाए सिकंदरी साहब ने, और अब शाह अवैस नूरानी को मेरे ख्याल में अपनी बातों का जवाब मिल गया होगा कि जिस स्टेज पर बैठ के उन्होंने तहरीक लब्बैक के ख़िलाफ़ ज़बान दराज़ी की, उसी स्टेज पर अगले ही दिन अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब के शागिर्द और अहले सुन्नत के तर्जुमान ने किस तरह अपने अहले सुन्नत की तर्जुमानी की है, और जिस तरह दो टोक अल्फाज में अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब की तारीफ़ की है और अहले सुन्नत की तारीफ़ की है, और लब्बैक या रसूल अल्लाह के नारों की सदाएं बुलंद की हैं। मेरे ख्याल में अब शाह नूरानी को किसी और जवाब की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जवाबात उनको सोशल मीडिया पर मिल रहे हैं। अवाम उनको किस तरह पुकार रही है ये खुद जाकर ट्विटर पर भी देख सकते हैं, बाकी सोशल मीडिया पर भी देख सकते हैं।